Blessings, everyone tuning into this message from the Sound of the Future Ministry. Take a moment to pause and reflect. The Bible reminds us in Philippians chapter 4, verse 13, that we can do all things through Christ, who is our strength. So next time you feel that you have no strength to do something, always remember that Christ is there to strengthen you up, and you can go ahead and do it. In His name, amen. Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 nos recuerda que todo lo podemos hacer en Cristo, quien nos fortalece. Así que la próxima vez que no tenga la fuerza para poder hacer aquella cosa que tú quieres hacer, recuerda que Jesús está allí para darte la fuerza para que tú lo hagas en su nombre. Amén.